এই এই, আমি তোর কোনো জ্ঞান শুনতে চাই না। আমি যদি চাই তোর মুন্ডুটা ধর থেকে এই মুহূর্তে নামিয়ে দিতে পারি, কিন্তু না, এত তাড়াতাড়ি তোকে আমি মারবো না। রাজপ্রাসাদ থেকে ফুটপাতে নিয়ে এসে মারবো। আমার এক কথা 100 কথার সমান। डीजे 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 दूध कुमार 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 কে কোথায় আছিস? আয় বেড়িয়া, আয় বেড়িয়া। डीजे 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 दूध कुमार 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 शीला 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 दक्षिण पाड़ा दक्षिण पाड़ा दक्षिण पाड़ा दक्षिण पाड़ा दक्षिण पाड़ा दक्षिण पाड़ा पूर्व बर्धमान पूर्व बर्धमान पूर्व बर्धमान पूर्व बर्धमान पूर्व डीजे 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 दूध कुमार दूध कुमार दूध कुमार दूध कुमार मालिक मिक्सिंग मालिक मिक्सिंग मालिक मिक्सिंग मालिक मिक्सिंग बिजोलना बिजोलना